जाइपारे कि आपण एई अवस्था कोठी भी जाइपारे दिल्ली जाइपारे बेंगलोर जाइपारे अमेरिका जाइपारे जेरूसालेम मध्य जाइपारे मद पी पी जेरूसालेम जाई हबो दुईटा स्त्री रखी जेरूसालेम जाई हबो नाना कुकर्म असाधु जेरूसालेम जाई हबो नूतन जेरूसालेम जाई हबो नहीं मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे जो प्रकार जीवन काटिक चर्च को आसुचु सही अवस्था रे आमे कोठी भी जाई परिबा किंतु परमेश्वर राज्य रे प्रवेश करि परिबा नहीं तेणु परमेश्वर आज गोटे संध्या आमको देइछंती बसिकी अनुध्यान करिबा पाई समीक्षा करिबा पाई जे वास्तव रे आम जीवन केमती अछि ऊपर ठाउरिया गोटे लोक देखानिया जीवन काटिकी आपण अन्य मान को बोका बनाई परिबे किंतु प्रभु का राज्य प्रवेश करि परिबे नहीं दीर्घ 400 वर्षर नीरवता पर परमेश्वर जने लोक को पठेले देखा जाउछि ईश्वर को निकट प्रेरित जने व्यक्ति आसिले तांको नाम चहन आजिकल लोक निजको प्रेरित बोली कहउछन्ति के पठाउछि जाना नहीं मु प्रेरित तते के प्रेरित कला आजिकल गदा गदा प्रोफेट प्रॉफिट कहीं गोदा गोदा प्रॉफिट गोदा गोदा प्रॉफिट बोले प्रॉफिट मोर प्रिय माने मु कहिबा पाई चाहे दीर्घ 400 वर्षर नीरवता परे परमेश्वर जन लोक पठेले दरकार थिला पठेले चर्च रो तो जगह नहीं जेरूसालेम मंदिर जगह नहीं राजनीति चली जहन कोठी जीवा कथा बाप्तिजक जहन जेहेतु जाजक परिवार आसुचंती बापा जने जाजक से भी जाजक कर्म कर्म करबा कथा प्रभु कहले नाई सेठी नहीं तुम प्रांतर को जाओ प्रांतर जैसे चित्कार कर कौन मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट लोक मैंने अचंबित होते कौन शब्द यहाँ मन परिवर्तन करो मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट मोर प्रिय भाई भौणी माने आमर सब परिवर्तन होमर घर परिवर्तन होमर गाड़ी परिवर्तन होमर स्टाइल परिवर्तन होमर स्टाटस परिवर्तन हो मन परिवर्तन है नहीं अरे ये मन नाटर गोवर्धन यहाँ गोटे दिन धरी खाइब आमको धरी खाइब आमको प्रभु बोली संभाली प्रभु बोली संभाली बाकी लोग धोकिया मारी खेते धोकिया ओडिया गला कहीं टोटिया मारी खेते हमको दरकार नहीं तो पूरा ख्रिस्टियन मको लोड़ा का नहीं बोले कही था प्रभु को धैर्य को देखंतु ए दीर्घ समय अपेक्षा करिसंती एबे हेले बदलबो परा काली काले बदलबो परा परदिन को बदलबो परा ए वक्ता पठेबी से दास को पठेबी सब को पठाउछंती ए ख्रिस्टियन मान को जे परिवर्तन करबा आसबो ताको परिवर्तन कर देबो पास्टर जदि चेष्टा करते कहबा के चेष्टा करबे ट्रांसफर आका संग संग आको चोर भी हेलानी बेगी पठाओ बोली एमती पठाइले सेठो से आसी परबन टाउन करे पनिशमेंट आका सेते पालो को भी किछ कोना काको गार्जे छोड़बार अछि और प्रिय भाई भौणी माने एमती परिस्थिति आसला सबको फल बोलवा अछि मधुआ को देखले नमस्कार जुआरी को प्रेज द लॉर्ड जब तीनटा माइजे तक आज्ञा आज्ञा प्रभु आशीर्वाद करंतु बोलवा अछि तबे श्रद्धा हबो नहीं तीनटा स्त्री लोक चर्च आसी परबो स्वर्ग को जाई परबो कि स्वर्ग जाई किस बोल कहबो हेटी प्रभु एटा बडली एटा सानली एटा मजियाली बोल कहबो हां ए निर्लज्जा मन को और चर्च रे पुनी से को किसके नेता रे बनाबर अछि जा प्रिय मान देखबे आमर ख्रिस्टियन संप्रदाय ओदार अधिक मधुआ भारबे जेमन कमिटी रे थिबे इटी पीबे नहीं इटी पीले असुविधा विशाखापट्टनम गले पीबे रायपुर गले पीबे कोरापुट रे पीबे नहीं एटा पापी नहीं एटा मने एटा मन भद्र पापी मने एटा मन पवित्र पापी मने प्रिय भाई भौणी माने आमे जो प्रकार जीवन काटुचु ए ऊपर ठाउरिया जीवन सेटा को जदि हम सजारिबा नाही आछि हमर भाई हुए तो शेष सुजोग ही पारबो के जानि थिला मेडिकल बचबा को जाइथिले सत के नहीं बचबा को जाइथिले मैं भाबुतली मंत्री मन असले समाधान करबे मारा मुरी उठन देखि तू रे जापिया मन तो मन तमे समाधान करबो हमको
ମାନେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲି। କଣ କରିବା, ଦେଶର କଥା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବତା, ନ କହିଲେ ଭଲ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଅଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରବାର ଅଛି। ଆମର ମନ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ? ଆମେ ମନକୁ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନୁ ବୋଲେ ମୂଳ କଥା ହେଲା କଥା ମନକୁ କେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ମନ ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏକା ଦିଶୁଛୁ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ 5 ଯାଏ ରେଡି ଆସିବେ, ମାତ୍ର ଭିତରେ ପୁରା ସତ ନା ନାହିଁ? ସେ ଅଧା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସରିଯିବ, লিপস্টিক সরিଯିବ, ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳ ଯାଏ ରେଡି ପୁରା ଫୁଟା ରେଡି ଆସିବେ। ତାର ମୁହଁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ପାତଲି ପରାକା ଦୁସୁଥିବ, ପାତଲି ପରାକା ଦୁସୁଥିବ, କିଛି କିଛି ନଥିବ। ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବି ସେ କୁଟକୁଟା ରେଡି ହେବେ, ମୁଣ୍ଡେ କାଲା ନିଶେ କାଲା ସବୁ ଟାଇପ ମାରିବେ, ମୁହଁ ମନ ପେଚା ପରାକା ଦିଶୁଥିବ, ପେଚା ବୋଲେ ପେଚା। କାହିଁକି? ଯାହାର ଜୀବନରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନଥିବ ତାର ମୁହଁରେ ଦିଶିବ ଆର ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି। You can cheat others, but you cannot cheat yourself. ଆପଣ ନିଜକୁ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଅଭିନୟ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧସ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋର ଜୀବନ ବଦଳେଇବା ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହାର ଘର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି? ଖାଲି ଦେଖାଇ ହଉଛି। କୋଉ ଭଉଣୀକୁ ପଚାର ଯାଇକରି, ହଇ ନାନୀ ଯେ ବେଶୀ ଭଲ ନାଇଁ କି ବୋଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଅଛି। ବାପା ମାକୁ ପଚାର, ତମର ପିଲା ପରା ସାଧାରଣ ପିଲା ମାନେ ଗୋଟିଏ ନାଇଁ ନାନୀ ବୋଲେ, ମୁଇଁ ଆଗ ପାଇଛି ବେଶୀ ଭଲଟା ମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ବାପା ମା ପସ୍ତାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ବୋଲି। ଟୋକି ମନ ତ ମା ବାପାର କଥା ମାনবে ନାହିଁ। ହେଲୋ ବୋଲେ କି ଲ বলবে, মা କୁ উল্টা মা କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମା ଯଦି ବେଶୀ କିଛି କହିଲେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୁଇ ମା ହେଇଛୁ, ମା ପରାଥା ଦେଖ ତୁଇ ବେଶୀ ହଉଛୁ, ମା ପୁଣି ବେଶୀ ହଉଛି ନା ହଉଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କହିହବ କି? ଏ ଉକା ଖଡୁକା ଛଅ ମାନଙ୍କୁ 4 ନାର କୋମାନି ନାଇଁ 12 ନାର ଫୁଟାନି ଆକା